So, hello guys! Mag-unbox tayo ng gift ng best friend ko. So, kunin natin. So, tara! Muna guys. Tanawa. Muna. So, open na. Dili na nato padugayon. So, let's go open na. I love you, Manita. Yes, I do. I do good. Pag-open na siya. Dang. Kanira guys. So, kani pangkuha sa mga anak. So, next is Labubu. And next, card. And next is Labubu na sticker. And next is sticker. And next is 7 times. Hello! BTS na guys. Ano siya? And Labubu. And BTS. Yun lang. Bye-bye! So, ito nila ibalik. So, ito nila ibalik guys. Subscribe na dahil mo diha guys. Kay manghatag ko og mga promo card and BTS. Bye-bye!